ডবল ধরি দেখুন স্টার ডিজাইন ডিজাইন বেশি কিছু না এগুলো আছে সব 6.5 এটা লাচল কিন্তু 1000 টাকা লেস মানে 5.5 আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া আছে 2800 টাকা মাত্র 2800 টাকা দেখুন ডবল বটর স্টার ডিজাইন দেখুন খুঁজু দেবে দেখুন এত সস্তার কাহিনা পড়তা ডবল পিস মিলি যাবা 600 টাকা মাত্র 650 ଥିଲା লাস্ট ଟାଇମ ରେ 600 600 টাকা রে 600 টাকা দেখুন পুরা গুটা ড্রেস সেট দুপट्टा আসবা তার প্যান্ট আসবা পুরা গুটা সেট দেখুন কেতে সারা স্টক अवेलेबल অপশন भी सब मिल जाय मिल जाय मात्र माछो डिजाइन देखुन से बड़ साड़ी डिजाइन आसी भाइरल डिजाइनटा भी देखुन এটা বড়িয়া লাগুছে 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা দেখুন বড় শাড়ি भी দেখুন মাত্র 5000 টাকা মিলি যাচ্ছে আজকাল দিন সব সেটা ঠিক এক্সপেন্সিভ শাড়ি মেতবা এটা দেখুন পেপার বর্ডার দেখুন কেতে হেভি কাম আছে টেরাকোটা सबसे बेस्ट দেখুন কেতে পুরা পাটো শাড়ি যে নবকোটি ডিজাইন টাইপের দিছুছি দেখুন দেখুন তার আঁচল হেভি কাম হইছে আঁচল দেখুন आ बॉडी देखुन एक नंबर लाउजे 5000 টাকা मात्र 5000 টাকা দেখুন কেন হিসাবে বাঁধো কাম যে কেন হিসাবে হেভি শাড়ি রেড রে হ্যাঁ বহুত বড়িয়া আছে এটা দেখুন আঁচল বড় শাড়ি লাগে আঁচল আছে বডি দেখুন 3200 টাকা মাত্র 3200 টাকার দেখুন জবরদস্ত এই শাড়িটা রেট মাত্র 3200 টাকা सबको जुहार अफेर थोड़े स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फेर के पहुँची गली न शिवानी मेहन नानी घर दुकान के जेनटा के अच्छे सम्बलपुर नंदपड़ा तो जानते केते सस्ता सम्बलपुरी शाड़ी मिली आसी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी शाड़ी पूरा सस्ता सस्ता दाम मिली आसी तो केनता शाड़ी अच्छे केते प्राइस अच्छे से आके देखा तो वीडियो के बिना काटिक एंड तक देखो बहुत क्वालिटी वाला बिहाघरिया स्पेशल सम्बलपुर शाड़ी देखा खास शिवानी मेहन नानी घर दुकान रू भी बहुत लोग कहते दुकान के नंदपड़ा आसला बेले कन्फ्यूज होचन दुकान खोजबार लगे बेले से आपन को लैंडमार्कटा देखी दौन जब आप आसुचन बेले केनते आसबे कान आसबे टी आपको बते दौन नंदपड़ारू केनते आप आसीपारे जे साड़ी सेंटर के जेन आउन आपको लैंडमार्क बते दौन लोकेशनटा बहुत लोग आसिक कन्फ्यूज होचन एड्रेस है सम्बलपुर देखो यहाँ नंदपड़ा नंदपड़ा देखो सीट यहाँ अंगनवाड़ी ठीक बैक साइड यहाँ देखो आगे जेन अच्छे कुंजेलपड़ा यहाँ देखो यहाँ आगे गोलबजार रास्ता अच्छे देखो सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर जेनटा अच्छे बैनर एटा बोर्डटा मरा है जेनटा शिवानी मेहनानी दुकान देखो सब लिखा है यहाँ आप एरो मार्क होकर आपन को भीतर जीवार पड़वा देखो ऊपर फर्स्ट फ्लोर रे ही तांकर दुकान अच्छे तो जाऊँ तांकर ऊपर दुकान की स्टेयर मैंने चढ़े एंदा देखो ये जगह भी किसी प्रकार एरो मार्क दिया है सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर तहर आगे पहुँची जी देखो यहाँ देखो दुकान डोरटा क्लोज थी आप आसबे आप पहुँची जी देखो दुकान के पहुँचला किसी प्रकार दुकान के पहुँचला किसी प्रकार देखबे दुकान देखो केते बढ़िया सब सजाई पहुँची सारा आप देखो केते बढ़िया अरेंजमेंट कराई आप बसबार लगी देखो केते बढ़िया सोफार अरेंजमेंट कर वाशरूम भी अवेलेबल अच्छे जिन धुरिया नौन ना भी आप चिंता नहीं करेंगे से आर सेक्शन अच्छे आर देखो कलेक्शन किसी प्रकार जाऊँ तो नानी फेर के स्वागत नमस्कार जमा संडे आपको ना दुकान एड्रेस फेर कह दूँ रास्ता तो आइए बते देली केन माने केंदे आसबे जे बाटू रास्ता देखे ये हां मना शिवानी मेहर आ हमर दुकान रो एड्रेस टा संबलपुर नंदपड़ा दुकान रो नाम सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर जेंटा कि संबलपुर नंदपड़ा बहुत लोग रेमुंडा बोली कंफ्यूज हो जन रेमुंडा बोली कंफ्यूज नेबे संबलपुर नंदपड़ा ही आउ जेन माने भी जदी आसबार असुविधा है फिर भी जदी रास्ता जानि ना पल्ले ऊपर जे नंबर दिया जे कॉल करबे बेले रास्ता भी रास्ता तो बते देबे जेन माने जदी आसीना पर ऑनलाइन मंगाबे बेले स्क्रीनशॉट कर पठाबे ना जेन साड़ी देखाबे स्क्रीनशॉट टा पठाबे से नंबर रे आ एड्रेस पेमेंट हलवा ऑनलाइन भी पठा देबे ऑनलाइन बाय पोस्ट रे ही होम डिलीवरी तो आज का केन वैरायटी साड़ी देखमा आज के जेंता कम रेंज रे देखासो बिहागरिया स्पेशल देखमा बिहागरिया स्पेशल बच्चा बच्चा कलेक्शन बेस्ट कलेक्शन माने देखबा तो जाओ बिना देर स्टार्ट करमा देखमा आज का देखो ने ड्रेस सेट रो देखामा ड्रेस सेट गला थरा में वीडियो देखिला बहुत वायरल इला हां ये देखो ए दाम कन आसबा पैंट दुपट्टा सब आसबा सेट 600 टका मात्र 650 थिला लास्ट टाइम 600 टका रे 600 टका देखो पूरा गुटा ड्रेस सेट दुपट्टा आसबा तर पैंट आसबा पूरा गुटा सेट देखो केते सारा स्टॉक अवेलेबल ऑप्शन भी सब मिली देखो मात्र 600 लेखा मेरून सब कलर रे अछि देखो ड्रेस सेट 600 टका लेखा देखो आसबा 700 टका देखो आगे केते बढ़िया लगे देखो मात्र 700 टका देखो बांधो काम है जे माने सब आसबा 700 खोजला भी देखो एतकी रेट कहना पर होलसेल प्राइस बोली देखो तकनो एतकी सस्ता रे मिली हो जे लास्ट टाइम बहुत वायरल इधर रहता स्टॉक आउट भी हितला बहुत जन मागी छन भी नै पाई देखो फिर स्टॉक आसी छै जल्दी बुकिंग करो जेन नबा ले चाहू जन
দেখুন এটা সব 700 টাকা 700 রে আসবা হ্যাঁ তারপর দেখমা তার উপর কি भी আছে এটা দেখো এটা দেখো এটা দেখুন দুপট্টা বড়িয়া এটা পুরা সেট আছে দেখুন এটা তার উন্নিটা 2300 টঙ্কা মাত্র আসবা এটা 2300 টঙ্কা আসবা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে এটা भी আসবা এর কলার এটা কলর এটা 650 রে আসবা 650 টঙ্কা রে 650 দেখুন সফট ডিজাইন থাকরি মাত্র 650 টঙ্কা রে এটা দেখুন পুরা এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এটা দেখুন দুপট্টাটা তার अंदर আসবা ফুল বডিটা अंदर আসবা এটা 3900 টঙ্কা মাত্র আসবা 3900 টঙ্কা আসবা গোটা সেট দেখুন দেখলে হি জানা যাবে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এটা দেখুন 900 রে আসবা 900 টঙ্কা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে দেখুন 900 টঙ্কার গোটা ড্রেস সেট আপন মানে নেই পারে 900 টঙ্কা রে এটা বহুত আছে ফির সবটা উপরে भी আছে এটা মানে ড্রেস সেট भी यानी भरपूर कलेक्शन अवेलेबल আছে না 38 আসবা 3800 টাকা মাত্র জানেন দেখুন জেন ডিজাইন জেন কালেকশন খুঁজবে তখন ড্রেস 3800 রে বাঁধা সেট 3800 টাকা রে আসিবা এই টাইপর বহুত আছে এটা সব আছে ড্রেস সেট পার্টটা দেখুন ড্রেস সেট বানা আপন মানে যদি আউছন জেন প্রকার খুঁজেন তাকে দোকানে अवेलेबल আছে আপন মানে ড্রেস সেট নি পারবে এটা অনলাইন মগালে भी পঠিয়ে দেবে না সব অনলাইন भी হওয়ার ড্রেস সেট দেখুন আপন যেটা অনলাইন মগাবালে চাহুন भी মগাই পারবে শাড়ি উপরে তারপর দেখবা আমি শাড়ি জেন্টেল লাগি আপন মানে তুমি যে ওয়েট করজন তারপর দেখবা এখানে আমি সম্বলপুরি শাড়ি সব নয়া নয়া ডিজাইন আজকা যেটা দেখাবা বচ্চা বচ্চা কালেকশন দেখাবা দেখুন ডবল ধড়ি দেখুন স্টার ডিজাইন রে ডিজাইন বেশি কিছু না এগুলো আছে সব 650 এটা লাচল কিন্তু 1000 টাকা লেস মানে 550 আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া আছে 2800 টাকা মাত্র 2800 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার স্টার ডিজাইন দেখুন খুঁজু দিবে দেখুন এতকি সস্তার কাহিনা পড় ডবল পিস মিলি যাবা মাত্র 2800 টাকা দেখুন এটা ওটা भी দেখুন বহুত স্কর্ট বর্ডার আছে ডবল ধড়ি প্যাটার্ন এটা লাচল দেখুন এটা তো রাঁচল এটা বডি বহুত বড়িয়া কালারফুল আছে এটা भी 2800 রে মাত্র 2800 টাকা রে আসিবা এটার भी जोड़ी কবে মিলবা সুতি এখন দেখি নিছি এটা দেখুন লাইট কালারে অফিশিয়াল প্যাটার্ন পরভা ডিজাইন দেখুন লাইট কালারে কিসে বল সিল্কে দেখুন এটা তো রাঁচল বডি দেখুন 2600 টাকা মাত্র 2600 টাকা রে দেখুন মিলি যাবা এটার भी जोड़ी কবে মিলি যাবা এটা দেখুন রেড রে হ্যাঁ বহুত বড়িয়া আছে এটা দেখুন আঁচল বড় শাড়ি লাগে আঁচল আছে বডি দেখুন বডি 3200 টাকা মাত্র 3200 টাকা রে দেখুন জবরদস্ত এই শাড়িটা রেড মাত্র 3200 টাকা তারপরে দেখুন পিঙ্ক কালারে আছে সফটা ডিজাইন আছে ধড়ি আছে দেখুন এটা লাচল আঁচলটা भी পুরো সফটার কাম হইছে আর বডি দেখুন ফুল বডিটা এন্তা আসবা দেখুন ভাইরাল ডিজাইন এটা भी 2600 টাকা মাত্র 2600 টাকা দেখুন বহুত সস্তা আছে দেখুন 2600 টাকা দেখুন বড় বড় ভাইরাল ডিজাইন শাড়ি भी মিলি যাচ্ছে তারপর দেখমা এটা দেখুন এটা भी দেখুন লাইট কালারে আছে আর রেড কালারে ধড়ি আঁচল এটা भी বঢ়িয়া লাগা 3D প্যাটার্ন আছে এটা লাচল এটা তার আঁচল আসো আর তার বডি ফুল বডি আসবা 2800 টাকা মাত্র এটা भी দেখুন 2800 টাকা দেখুন জবরদস্ত আছে ସବୁଥିରେ ଯୋଡ଼ି ମିଲବା କହିବେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାୟ ଯୋଡ଼ି ଆସିଯିବା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ପଟେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ନେମି ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳିଯିବା না না অত নাই তারপর দেখুন এটা দেখুন স্কর্ট বর্ডার টাইপের আছে দিবে এটা তার আঁচল এটা আসবা ফুল বডিটা দেখুন 2400 টাকা মাত্র 2400 টাকা বিশ্বাস নালে দেখুন 3500 কইবে কেবল দেখুন 2400 টাকার শাড়ি দেখুন কলর দেখুন এটা ডবল পিস भी মিলিଯିবা তারপর দেখমা আপনারা দেখুছন সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি শাড়ি বিহাগরিয়া স্পেশাল আজকাল বজেট রে শাড়ি মানে আরম্ভ করা হচ্ছে দেখুন কম দাম দেখুন কত বড় বড় শাড়ি এটা দেখুন আচ্ছা ডবল ধড়ি রে বাটারফ্লাই র ইয়েলো আর রেড কালার রে আছে দেখুন ডবল ধড়ি রে আছে বাটারফ্লাই 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা দেখুন ধড়ি রে भी হাতি র কাম আছে বহুত বড় আছে দেখুন এই কালেকশন এতকি কম দাম রে কাহি খুঁজবে বলে বিনা পালে जोड़ी भी कहबे ले भी मिली जोड़ी भी मिली देखुन दुई पिस आसी এই যে যেন মানে বিনা পালে চাওছেন সাই সাং বুকিং করুন ডবল ধড়ি মাত্র 3000 টাকা দেখুন বেস্ট কোয়ালিটির এটা গুলো দেখুন সে সফটা প্যাটার্ন আছে সফটা প্যাটার্ন তে এটা লা দেখুন আচল আর বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে
इतर प्राइस भी 2600 टंका मात्र 2600 टंका मात्र आसीबा नुआ दे तो नुआ तार पर देखमा ए ग्रीन रे टेराकोटा डिजाइन আছে দেখুন যেন পাটা ডিজাइन আছে এটা দেখুন কটন আছে কম দাম কে শাড়ি রে ফের আছে এটা দেখুন আঁচল कितने हेवी साड़ी लखा लागु छी बॉडी से देखुन किसी ना प्रकार আছে बहुत बढ़िया लागु छै शाइनिंग आउ छै इतर प्राइस 2600 नहीं सॉरी 2800 टंका लाग 2800 टंका देखुन केते हेवी काम है छै आ प्राइस देखुन मात्र 2800 टंका रे नहीं पारबे तार पर देखमा देखुन नया डिजाइन टे भी पर्पल कलर ऊपर 2400 लागबा एटा भी देखुन 2600 टंका मात्र इतर भी जोड़ी मिलवा इधर कलर ऑप्शन भी मिली जिबा देखुन कॉफी रे देखुन कलर ऑप्शन भी छै जहा को जेना पसंद लागै स्क्रीनशॉट करी टिक मार के पठाबेले ताकू सरमाले सुविधा हवा देखुन लाइट कलर ऊपर कॉटन रे कोन भलो एटा देखना चल अब बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागै कलेक्शन टा भी ऑफिशियल पैटर्न अछि रे भी दहड़ी सप्ताह रे इतर प्राइस भी 2600 टंका आसीबा देखुन जेन माने में नेबाला चाहौ जन ताक दुकान के जल्दी जल्दी विजिट करूं जे सब कलेक्शन देखि देखि नहीं पारबे तार पर देखमा एटा भी देखुन बहुत बढ़िया कलरफुल अछि एटा ग्रीन कलर ऊपर अछि ग्रीन ऊपर अछि देखुन आंचल आसबा अब बॉडीटा देखुन किछिना प्रकार आसबा 2800 टंका मात्र 2800 टंका 2800 टंका देखुन आपण माने जेन माने नेबाला चाहौ जन बहुत सस्ता अछि तार पर देखमा एटा गुटे देखुन बहुत बढ़िया ब्लू रामा ग्रीन कलर टाइप रो छे एटा आंचल आ बॉडी देखो ब्लू धड़ी आंचल और रामा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट ही लागो 2900 टंका लागबा मात्र 2900 टंका देखो पूरा नवा डिजाइन छे शाइनिंग हो केते बढ़िया सुंदर लागो 2900 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे तार पर देखमा एटा देखो ऑफिशियल पैटर्न रे ए देखो आंचल भी यूनिक अछि आ बॉडी सेट भी देखो केते बढ़िया अछि 2900 टंका आसबा एटा देखो 2900 टंका रे देखो जबरदस्त अछि साड़ी भी जोड़ी कहबे मिल जिवा एदार भी जुड़ी कहले भी जुड़ी मिली जिवा तार पर देखमा एटा उठ देखो केते बढ़िया कलर केना बटरफ्लाई रा काम जे कलर ता बेस्ट लागै ता छोट छोट बटरफ्लाई रे अछि देखो एटा देखो ना आंचल अब बॉडी रे देखो 2700 टंका मात्र 2700 टंका देखो साड़ी रो क्वालिटी आज का बजट फ्रेंडली साड़ी माने देखाउ सब कम दाम के साड़ी माने बेस्ट कलेक्शन माने ठीक बंद कर दे अभी देखो पेपर धड़ी थान साड़ी देखो केते बढ़िया আছে पिंक कलर पेपर बॉर्डर देखो पिंक और ग्रीन रे जे बॉर्डर साड़ी रे जेन कलर আছে कलर আছে देखो ग्रीन धड़ी आचल पेपर बॉर्डर ऊपर আছে बहुत ही बढ़िया लागु देखो कलरटा एकदम बेस्ट लागु आचल भी देखो सुंदर लगा लक्ष्मी पादर आचल আছে ना बॉडी देखो किसिना प्रकार আছে बहुत बढ़िया আছে 3600 टंका मात्र 3600 टंका रे एटा देखो ब्लैक रे तार पर देखो एटा ओटे ताकर बहुत वायरल डिजाइन डेटा कलर भी बेस्ट रहसी पेपर बॉर्डर थान देखो यूनिक लागसीटा तरांचल एटा लांचल आतार बॉडी देखो बहुत बढ़िया আছে 4300 टंका मात्र 4300 टंका रे देखो आपण मन नहीं पारबे और ये देखो माछ काटी डिजाइन देखो एटा भी पेपर बॉर्डर जबरदस्त लागो देखो एटा लांचल आ बॉडी देखो केते सफा लागो काम डाट देखो मात्र 4000 टंका केते कहले 4000 टंका रे एटा देखो सी ग्रीन रे पूरा नवा डिजाइन है सी ग्रीन कलर रे अछि एटा बॉडी देखले रहला तार आंचल लगा चल आसमान दा बॉडी रे किसी ना प्रकार 3600 टंका मात्र 3600 टंका रे आउट इधर कलर ऑप्शन एटा अछि कलर ऑप्शन देखो कलर भी बहुत बढ़िया लागै 3600 टंका रे जेन माने मिनवा ले चाहौ बेस्ट जे कलेक्शन देखो पेपर बॉर्डर रो बेस्ट कलेक्शन देखो एटा भी देखो रामा ग्रीन कलर रे पूरा नवा पैटर्न भी आ भी बहुत बढ़िया दिसु छे आंचल ए आंचल देखो यूनिक पैटर्न अछि आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिसु छे एटा मात्र 3600 एटा भी 3600 टंका आसीबा आज का देखमा सब बजट रे साड़ी में देखमा नेक्स्ट वीडियो तांको देखबे जेंडा आसबा बुधवार दिन सब सेटा टिक एक्सपेंसिव साड़ी में थबा एटा देखो पेपर बॉर्डर देखो केते हेवी काम होछे टेराकोटा रा सबसे बेस्ट देखो केते पूरा पाटो साड़ी रो जे नवकोटी डिजाइन रो टाइप रो दिसु छी देखो
देखो तर आंचल आंचल हेवी काम ହେଇଛି आंचल भी आ बॉडी देखो एक नंबर लाउजे 5000 टंका मात्र मात्र 5000 टंका देखो केन हिसाब रे बांध काम जे केन हिसाब रे हेवी साड़ी ब्लाउज पीस भी देखो डबल धरी कि चिंता प्रकार रे आसबा बहुत बढ़िया लागे कलेक्शन अपन मन नहीं पारबे तार पर देखमा पर्पल आ ब्लैक कलर रे देखो तेरा कोटा देखो पर्पल कलर रे अछि एडा हला देखो आंचल आ बॉडी देखो पेपर बॉर्डर देखो यूनिक डिजाइन 3800 टंका 3800 टंका देखो जबरदस्त अछि जेन माने बिनवाले चाहो मात्र 3800 टंका रे एरा देखो कलसी रे कलसी डिजाइन रे अछि 4000 टंका आसबा 4000 टंका मात्र तार पर देखो पेपर बॉर्डर रे कलर डिजाइन एटा सब वाला चलला साड़ी एरा देखो कलर ऑप्शन था एटा भी आसबा 4000 एटा भी 4000 टंका देखो तार पर देखो ई कलरटा गोटे बहुत बड़े दिछि पिंक कलर रे अछि तीनटा कलर रे अछि एटा भी 4000 टंका देखो जहा को जेना पसंद हो पाटर रे देखो तार पर देखमा पाटर कलेक्शन देखो तार पर देखमा आउ देखो राउंड टेराकोटा रे धड़ी वाला एटा देखो ब्लाउज पीस वाला राउंड टेराकोटा रे देखो केते शाइनिंग हो केते बढ़िया डिजाइन नवा डिजाइन एटा हला देखो ना चल एटा प्राइस 4700 टंका 4700 टंका देखो बजट रे आसपा केते बढ़िया डिजाइन रो तार पर एटा देखो एटा भी टेराकोटा আছে राउंड टेराकोटा कलर ऑप्शन देखो प्राइस सेम रहबा प्राइस सेम रहबा कलर ऑप्शन रखली आ इतरे एटा भी देखो 4700 टंका बहुत बढ़िया लागे 4700 टंका एटा ओटे भी देखो बहुत दिन ना आस्ते स्टॉक रे स्टॉक आसी जे देखो एटा बढ़िया लागसी एटा भी 3D पैटर्न रे अछि पूरा 4000 टंका मात्र 4000 टंका रे तो देखो रामाक दिन कोणार्क दे फिर आछिना कोणार्क डिजाइन अछि देखो देखो जबरदस्त लागुजे 4800 टंका 4800 टंका एटा तर कलर ऑप्शन तार कलर ऑप्शन भी अछि देखो कॉफी कलर रे एटा ओटे देखो एटा ओटे देखो से शाइनिंग पैटर्न अछि बढ़िया लागुजे शाइनिंग कलर भी अछि 3600 टंका मात्र 3600 टंका मात्र एटा ओटे देखो चौड़ा बॉर्डर रे से माछो डिजाइन रो देखो माछो डिजाइन से बड़ साड़ी डिजाइन आसी वायरल डिजाइन एटा भी देखो एटा बढ़िया लागुजे 5000 टंका मात्र 5000 टंका देखुन बड़ साड़ी भी देखुन मात्र 5000 टंका रे मिली जाउजे आज का देखुन बजट रे सब साड़ी बना देखमा बढ़िया बढ़िया क्वालिटी रो एटा देखुन टेराकोटा डिजाइन रो छे चौड़ा धड़ी रो छे धड़ी कम जे एटा भी देखुन जबरदस्त सब 4500 टंका मात्र 4500 टंका देखुन सब नवा नवा डिजाइन तार पर देखुन डा हाथी रो डिजाइन रो जे सॉफ्टवेयर रे अछि भी देखुन काम भी देखुन केते बड़ डिजाइन अछि एटा भी एटा 5000 टंका ए सॉरी 6000 टंका 6000 टंका रे आसी देखुन हेवी क्वालिटी एटा एटा देखुन कोणार्क रे चौड़ा धड़ी अछि 6000 आसबे त 6000 टंका आसी जीवा एटा भी देखुन कोणार्क डिजाइन 6300 अछि 6300 एटा भीतर कलर ऑप्शन देखो एटा देखुन पूरा वास रो पर्पल कलर रे पूरा वास डिजाइन रे देखुन पर्पल कलर रे अछि बढ़िया लागुजे चौड़ा धड़ी माछो धड़ी रे 6200 टंका 6200 टंका आटा एटा जो कलर ऑप्शन देखुन त ऑरेंज और ब्लू कलर रे ऑरेंज और ब्लू कलर भी बहुत बढ़िया लागे कॉम्बिनेशन डा देखो बहुत सुंदर लागबा एते भी और पिंक और ब्लू रे एटा भी 6200 ने एटा भी 6200 एटा भी 6200 कितने सारा अछि कलेक्शन देखो पूरा वास रो कलर बना छै बहुत सारा कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि देखो आपन जेन कलर पसंद लागे कॉफी देखो ब्लैक नो है एटा कॉफी है आ देखो कितने बढ़िया शाइनिंग हो देखो एटा भी 6200 6200 टका देखो आपन को जेन जेन पसंद लागे स्क्रीनशॉट कर एटा देखो चौड़ा बॉर्डर देखो हम माछो जेन देखिला गुटे तार कलर ऑप्शन तार टिके आउ फाइन क्वालिटी दिसु जे एटा तन टिके हेवी रेंज रे अछि बुदला आचल देखले ही जना जे क्वालिटी 8000 टंका 8000 टंका जना ही जाउ देखो मात्र 8000 टंका रे देखो पूरा बेस्ट क्वालिटी संबलपुरी साड़ी तापर देखो एडा केते हेवी काम अछि देखो पूरा टिकनिकी न देखो पूरा गार गन देबे सेकुडे अछि देखो सेकुडे काम अछि माछा धोरी रे धोरी कम काम अछि आचल केते शाइनिंग हो जा आचल देखो
छोरा पूरा छोट छोट बॉडी देखो पूरा हेवी लागुचे 8800 टका 8800 टंका देखो एक नंबर क्वालिटी जेना 120 सूता जिना नहीं कहसन हेती साड़ीटा सब बेस्ट कलेक्शन एटा 8800 टंका रे सेट देखो चौड़ा बॉर्डर रे स्टार और माछो बॉर्डर रे 6000 टंका स्पाइकर प्राइस 6000 टंका आसबा देखो बहुत बढ़िया कलेक्शन एटा देखो धड़ी सप्ताह रे अछि धड़ी सप्ताह डिजाइन नवा डिजाइन आइछे जबरदस्त लागु देखुन एटा देखुन आचल तार बॉडी देखुन पूरा नवा डिजाइन साड़ी एटी भी 8800 आसबा देखो 8800 टंका देखुन आसी जीवा तार पर देखमा और देखो एटा भी गुड देखो टेराकोटा जेना ओरिजिनल टेराकोटा देखुन पूरा हाई क्वालिटी काम जे पाटा डिजाइन पूरा अछि देखुन पाटा बाई शाइनिंग आउ जे ए देखुन आचल बहुत बढ़िया पूरा काम जे आचल आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिसछि देखुन शाइनिंग दी देखुन 7000 आसबा इधर प्राइस 7000 टंका देखुन केते बढ़िया लागु जे एटा देखो लास्ट कलेक्शन आजिरो आज लास्ट कलेक्शन हां कलेक्शन तो केतन केते छै लेकिन हम वीडियो लंबा हो जाले हम पार्टिकुलर वीडियो में बनासो देखो राउंड टेराकोटा रे छै माछो रोडी देखो ना अच्छा गॉर्जियस लागवा बॉडी देखो बढ़िया लागु जे 5500 मात्र 5500 देखो विश्वास नै एटा भी 7-8000 कर देउ यदि ब्लाउज पीस भी आसपा देखो मात्र 5500 इंडियन कलेक्शन जदी आपण में नेबा ले चाहो जेतके जल्दी बा ताको दुकान के विजिट करो सब कलेक्शन साइंस आ भी कलेक्शन देखि देखि नहीं पारबे आ जेन माने भी आसी अपन दुकान के ऑनलाइन मोबाइल चाहो स्क्रीनशॉट करू ऊपर देइबा नंबर रे स्क्रीनशॉट पठे एड्रेस पेमेंट देला बाद आपण के साड़ीटा पहुंचे दिबा तो आज वीडियो आपण को केना कमेंट कोन जदी भला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पला तरह जेबले सब्सक्राइब करू तो वीडियो नोट करना फिर नेक्स्ट जय मां सब।